Dans cette partie, on va apprendre comment montrer que alpha est une racine de P de x. Donc, pour montrer que alpha est une racine de P de x, on va remplacer x par alpha. On va remplacer x par alpha. Par exemple, soit P de x égale à x à la puissance 3 moins x à la puissance 2 moins x moins 2. On veut montrer que 2 est une racine de P de x. C'est-à-dire, on va montrer x, on va remplacer x par 2. Donc, P de 2 égale, donc c'est 2 à la puissance 3 moins 2 à la puissance 2 moins 2 moins 2. Donc, c'est 2 à la puissance 3, donc c'est 8. Moins 2 à la puissance 2, c'est 4. Moins 2 moins 2, c'est moins 4, donc c'est 0. On a trouvé que P de 2 égale à 0. Alors 2 est une racine de P de x. Alors 2 est une racine de P de x. Donc pour montrer que alpha est une racine de P de x, on va remplacer x par alpha et enfin on va trouver 0. Maintenant on a 2 est une racine de P de x. Alors P de x est, on va dire que P de x, désolé, P de x est divisible par x moins le racine. La racine est 2. Donc, il x moins 2. Donc, P de x est divisible par x moins 2. On va faire la division euclidienne. Donc, c'est x à la puissance 3 moins x carré moins x moins 2 divisé par x moins 2. Donc, on va prendre x à la puissance 3 divisé par x. Donc, c'est x à la puissance 2. شنو غناخد؟ كناخد x كنقص ليه الأس غتجيني x كار x تخوي نقص ليه الأس غتجيني x كار كنقص ليه واحد وغنضرب x à la puissance 2 fois x غنضرب x à la puissance 2 fois x ونعاود نضرب x à la puissance 2 fois moins 2. Donc x carré fois x c'est x à la puissance 3. X carré fois moins 2 c'est moins 2x à la puissance 2. Donc x3 moins x3 c'est 0. Toujours, هاد السين هادي كنشونجيها. Donc c'est moins x carré plus 2x carré. هاد السين هادي ديما كتشونجي حيت عندي هنايا موان. Donc c'est plus x au carré. حيت غتعطيني moins x carré plus 2x carré. وغنزل هادو اللي بقاو ليا moins x moins 2. Donc maintenant كناخد اللي فيه درجة كبيرة، لو دوغري ديالو كبير. Donc x carré غنقسمها على x. كنقص في الأس. Donc c'est هاد الإشارة هي نفسها اللي كنحط. Donc plus عندي x غنقص ليه واحد في الأس غتجيني x. Donc x fois x c'est x carré. X fois moins 2 c'est moins 2x. Moins x carré c'est 0. ديما هاد السين هادي كنشونجيها. Donc c'est moins x plus 2x. C'est x. Moins 2. هنايا الإشارة عندي بلس. Donc غنكتب هنايا بلس x أس واحد أس 1. Donc إلا نقصت ليه واحد غتجيني x à la puissance 0 c'est 1. Donc c'est 1 fois x, c'est 1, c'est x. X c'est moins 2, donc c'est exactement 0. Ici, on a fait la division euclidienne de P de x sur x moins 2. On va déduire que P de x, c'est x moins 2, facteur de x carré plus x plus 1. المقسوم كيساوي المقسوم عليه في الخارج زائد الباقي. هنا عندي الباقي كيساوي صفر. هنايا بغينا القسمه الاوكليديه ديال هاد الحدوديه مقسومه على اكس ناقص واحد. شنو غندير؟ غناخد الحد اللي كبير ليه الدرجه هو اكس على بليسونس 3. هنايا ما عندي حتى شي عدد. دونك اكس غنقص ليه غير الاس. كنقص ليه واحد في الاس. اكس اس 3 ناقص ليه واحد في الاس غيعطيني اكس اس 2. غنكتبها هنايا اكس على بليسونس اكس اس 2 وغنضرب x اس 2 كنضربو في x ونعاود نضربو في ناقص 1. x اس 2 في x هي x اس 3. x اس 2 في ناقص 1 هي ناقص x اس 2. ندير هنايا ناقص ديال الكسر. x اس 3 ناقص x اس 3 صفر. هاد الإشارة ديما غنبدلها. كانت ناقص غنردها زائد غتعطيني 5x اس 2 زائد x اس 2. ديما هادي كنبدلها غتعطيني هي 5x اس 2 زائد x اس 2 هي زائد 6x أس 2. هادو اللي بقاو لي كننزلهم 9x
زائد 3. الحد اللي كبير الدرجه ديالو هو 6 اكس اس 2. غنقسمها على اكس. شنو كندير؟ الاعداد كنحطهم زائد 6. اكس فيه اس 2 غنقص ليه الاس تعطيني اس 1 اللي هي اكس، وغنضرب 6 اكس في اكس تعطيني هي 6 اكس اس 2. 6 اكس ناقص 1 هي ناقص 6 اكس، ندير ناقص. دونك 6 اكس اس 2 ناقص 6 اكس اس 2 هي صفر. هاد الاشاره ناقص غتولي زائد، هي ناقص 9 زائد 6 تعطيني هي ناقص 3 اكس، وننزل زائد 3. الحد الكبير الدرجه ديالو هو ناقص 3 اكس. هاد العدد كنكتبو كيف ما هو ناقص 3 اكس. هنا اس 1 ديال نقص لي 1 يعطيني اس صفر هي 3. دونك ناقص 3 في اكس هي ناقص 3 اكس، ناقص 3 في ناقص 1 هي زائد 3. هي ناقص غتعطيني ناقص 3 اكس ناقص 3 اكس هي صفر. 3 ناقص 3 صفر. وبالتالي الحدوديه تقبل القسم على اكس ناقص 1 و ب. الحدوديه اكس اس 3 زائد 5 اكس اس 2 ناقص 9 اكس زائد 3 كتساوي اكس ناقص 1 عامل اكس اس 2 زائد 6 اكس زائد 3. المقسوم كيساوي المقسوم عليه نضرب في الخارج زائد الباقي عندي هو صفر. دونك هذه هي الطريقه ديال القسمه الاقليديه.